Assalamualaikum and a very good morning to all. Everyone is clear? Boleh dengar tak? It is clear. Alright. Okay. Boleh Okay. Welcome everyone to our today. For your information, this is the third slot of the first series for webinar sharing session online teaching and learning that we are conducted at UTM, organized by KAIS. I am Jariah Muhammad Joy. I will be the moderator for this session. And today we are very fortunate to have a sharing going to be conducted by Professor Technologist Dr. Faiza binti Shabuddin from Faculty of Information and Technology and Communication Technology at the FTMK UTM, and as well as the Director for the Center of Academic Excellence and Scholarship KAIS itself. So Prof. Faiza is going to share with us with the topic entitled Using Problem-Based Learning Approach to Enhance Learning Process. So by the way, even though most of us surely have known Prof. Faiza, okay, but let me introduce her to start with. Prof. Faiza is a professor at FTMK. She also is a director for KAIS, Center for Academic Excellence and Scholarship UTM. Prof. Faiza is very active in various organizations. She is an auditor for MQA program in ICT. She also academic auditor for MBOT, Malaysian Board of Technologies, and she is in fact the president of Malaysian Association of Problem-Based Learning, MyPBL. So she's very experienced in to share with us about PBL, and in fact she is also the deputy president for the Association of Active Learning Network, ALIGN Malacca. She is actively conducting research in PBL by securing various grants and completed it as well. And she has won several medals in research and innovation competition. So without further ado, we are very fortunate to have her sharing today, and I would like to invite her. But before that, let us briefly have the outline of today's program. First, we have a session. If you have any question, you can just write it on in the chat, or unmute your mic to proceed with your question. But we are also dedicating a special Q&A session at the end of the session by 11:30. Now kita akan tengok berkenaan dengan PBL, macam mana PBL method enhance the learning process. Okay, so kalau kita lihat dekat sini konten ya. Konten yang kita akan, sebelum tu saya nak tanya Dr. Siapa? Dr. Jariah yang akan monitor slide Dr. Yang. Dr. Mariam. Dr. Mariam. Yang control slide. Okay, so saya cakap you jaga slide lah ya. Alright, so tajuk kita hari ni, this is one of the important juga topics Selalunya saya akan buat 3 hari punya kursus lah untuk hajar this course, but for us kita nak buat sharing session, we share some of the best practice lah
untuk PBL ya. So actually PBL is not a new method ya. Some people said that PBL is the old wine in the new bottle. Okay, so dia start 1956 dekat McMaster University, Canada, mostly for medical ya. But nowadays bukan saja university but elementary ya, sekolah rendah, sekolah tadika pun kalau ada dekat overseas banyak yang menggunakan PBL ya. Why PBL is so important? We are now in the remote teaching era ya. So during the PKP ni, I believe that every one of you kita dah start semester kan, 4 Mei hari tu. So juga mahu tahu dengan bandwidth, berkenaan dengan the tools. Sebab tools and teknologi is content ya. So that's why kalau kita lihat hari ni PBL is one of the methods lah. Some people said method, some people said dia approach, ada juga yang cakap dia teknik PBL ya. So the basic understanding about the content tu is very important ya. It's not so much on the technology ya. So kalau kita lihat dekat sini ya, next slide. Okay. Why PBL is very important ya. Kalau kita lihat pengalaman saya 6 tahun ya sebagai timbalan dekan FTMK hari tu sebelum ni, one of the feedback I got from Intel ya, Malaysian graduate ni mostly kita problem dengan soft skill ya. Meaning kita punya communication, kita punya leadership ya. So benda-benda tu adalah soft skill, but our student especially MTone ya, we are very good in hard skill. Because all our subject, our course are basic based on lab kan. Alright, so that's why kalau kita lihat PBL is one of the approach sebab dia the best constructivist method ya. Construct ni maksudnya kita develop student understanding ya. Dia bukan just hafal, memorize saja ya. So that's why UTM kita KAIS lah, especially we offer banyak kursus yang berkaitan dengan content design ya. Kita ada OBE, kita ada active learning, so don't miss out lah ya. So this one I'm very passionate about PBL ya. Kalau kita tengok dekat sini, okay, part of my PhD project juga I buat PBL. Dan juga sekarang some of the masa baru balik PhD hari tu kan kita tak ada banyak grant kan. So all the short grant almost every year I dapat masa tu semua buat PBL. And my master student project pun PBL, PSM pun PBL. Okay, so next slide. Kalau kita lihat this is cutting ya, 2019 punya The Star. Kalau kita nampak dekat situ, okay, facing what is the challenge sekarang ni among institution academic is soft skill, right? It's very hard to measure and also it's very hard to develop. Okay, so ini adalah daripada feedback from industry ya. So kita susah nak cakap future ready graduate sebab kadang-kadang industry punya expectation is very high. They expect our graduate ready bila masuk ke market dia dah ada all those skill ya. Alright, so next screen. Kalau kita lihat dekat sini World Economic Forum, okay, also mention about the future of the job report skill Kalau kita lihat dari sini antara 1 hingga 10 ni 2000 yang pertama analytics and innovation that is growing. This is the soft skill lah kalau kita lihat yang semua senarai-senarai dekat sini not so much and technology. Alright, nombor 4 jatuh teknologi tu. Okay, so meaning that now we as educators, as a lecturer, we need to enhance, sharpen student skill, especially on the soft skill Alright. Okay, so saya go to next screen. So nanti kita akan ada question and answer, nanti boleh tanya lah various teaching methods kalau kita dekat sini. Okay, so teaching method ni dia ada banyak research has been done in that area. So ada orang dia namakan diri dia XYZ method for example Tapi kalau daripada this list, this is the old one lah maksudnya experimental. This is yang common
Ya, kita ada content based, process based, especially kalau macam lab, medical could be experimental ya, for student science ya. So for project based ni selalunya budak-budak engineering lah ya, blended learning, PBL. So this is the teaching method. So maybe you boleh ask yourself, what is the teaching method that you apply in your classroom? Try to reflect that because one of the paper that I read dia kata even no method also is a method. Alright, so can you believe that Alright, so this one is from data. Data ni is the research center, distance education and technological advancement. Next one So from data, you mention apa indikator kalau kita nak ukur quality online courses? Sebab sekarang ni dalam era PKP ni kita banyak sangat kalau tengok webinar lah, kita ada Facebook, YouTube live lah. Everyone talking about the online course macam mana nak engagement, how to ensure the quality of teaching learning, how to increase the assessment online, everything every day kita ada. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, this is the 8 indicators, right? So from the Wisconsin University, dia ada design, design meaning that sama ada align tak with the objective, okay? Real world authentic experience. So this is something to do with PBL, PBL tu jatuhnya dekat sini. So bila kita sebut PBL ni, dia boleh jadi dalam the design of the content, dia boleh jadi juga dalam the design of the assessment method, okay? So kalau dalam assessment method, maksudnya kita gunakan authentic lah. Saya akan tunjuk contoh nanti macam mana. Organisation, support, peer interaction, instructor, instruction. Sebab kita student tak ada depan mata, okay? Bercakap dengan screen. Okay, so maybe the norm could be different lah, Right, so add on the animation, virtual reality, augmented reality. This is orang IT could be benefit lah sebab dia ada all those skill tapi kalau orang yang social science mungkin agak suka macam mana nak buat animasi. Okay, macam mana kita nak happen kalau hobi kan, apa effect dia. Okay, so richness ni kita boleh belajar lah banyak YouTube macam mana cara you nak buat recording, you nak buat animasi. Tapi the most basic kalau kita lihat kat sini, the design. Dia start dulu, that is the first indicator. Meaning that for any content yang kita nak buat, kita kena fikirkan juga the design. So actually next slide, what is the factor you think affect your teaching method? Saya ingatnya nak tanya ni. Alright, selalunya apa yang kita faktor-faktor yang mempengaruhi dalam classroom kita. Imagine now you are in your classroom, first day of your class. Okay, apa method yang biasanya mempengaruhi kita? Kalau kita lihat dekat sini, contoh maybe juga one of the factors yang mempengaruhi kita adalah content expert ataupun professional knowledge. Because sometimes sama ada kita expert ataupun tak bidang tajuk khusus yang kita nak ajar. If we are not the expert, then could maybe susah lah, Alright, so maksudnya benda tu juga mempengaruhi, okay, the way we deliver the content, Kita pun jadi takut-takut nak cakap pun takut salah sebab sekarang ni student dia maklumat di hujung jari, Kita salah cakap dalam kelas, kejap je dah viral, betul kan? Jadi kita kena make sure that is one of the factors. Mungkin Dr. Mariam boleh go to next slide, Alright, so okay. Kalau kita lihat dekat situ juga, okay, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga belief, assumption, personal confidence, competency. Among educators, dia ada banyak kompetensi, meaning that dia punya skill, knowledge dan attitude towards the subject. Macam mana? Maybe dia bukan nak ajar subjek tu, but dia punya head of department assign dia to teach that subject. But this is not my forte, this is not my expertise lah. Kadang-kadang benda tu juga mempengaruhi your competency dalam classroom. Alright, environment in which you work. So this could be
is about remote, okay? So macam mana cara kita nak ensure that the learning happen. That is the most important. Kita boleh design activity, kita boleh make sure macam mana student pastikan dia baca slide tu, maybe kita ada pastikan ada beberapa soalan ambil daripada slide tu, ataupun video minit yang ke 26 contohnya minta dia do some reflection. Jadi dia kena play video tu sebab kita tak nak bila pelajar ni kita bagi bahan and then dia remote teaching, dia pun play the video ataupun ni then dia tak mengikuti, so kita nak student pelajar lah mengambil concern about the successful of their learning. Personal quality and passionate, that could be one of the faktor mempengaruhi. Sebab kalau kita mengajar sebab that is the last resort, contohnya kita bukan nak sangat jadi lecturer, that could be one of the reason juga. So that's why now most of the university dia ada 4 career track, so that kita pilih yang mana yang kita punya strength, kat mana yang kita passionate nak buat. Sama ada track inspired educators ke, accomplished researcher ke, ataupun kita kalau kita strength kita lebih kepada professional practice, maybe you equip yourself dengan all those certification and then you boleh boleh bantu university from that angle lah. Tapi kalau kita tengok UTM, perspektif UTM, kita sekarang ni dah Ketah Kerja Perkeliling semua ada, saya difahamkan dah ada, cuma belum diimplement lagi lah. Dan kalau ikut guys tu, majority staff UTM akan memilih track inspired educators. So meaning that they need to equip themselves dengan bukan saja subject matter expert, tetapi juga the underlying principle of teaching and learning, pedagogi semua tu dia kena tahu jugalah. Okay. So next slide. Okay, kita ada surface. Ada yang mengajar surface saja. So maksudnya without meaningful framework. Dekat sini maksudnya dia ajar and then apa yang ada dalam teaching plan saja. Surface. And then student kadang-kadang dia tak boleh nak relate. It's very superficial. So this is sometimes the reason why student dia bila habis je subjek tu tahun 1, maybe subjek tu is prerequisite untuk subjek tahun 2, dah dia tak boleh nak faham walaupun dia dah belajar subjek tu tahun sebelumnya. So benda-benda ni lah yang menyebabkan kadang-kadang kita anggap student ni padahal dia dah belajar dekat politeknik, kita dah bagi transfer credit lepas tu dia tak boleh bawa juga subjek. Maybe the approach is a surface approach. Okay. Tengok dekat sini. Okay, so like deep approach, meaning that the way we teach students, kita relatekan konsep dengan dia punya understanding. Okay, the real life punya experience supaya student dia lebih appreciate. So dekat sini dia punya dia punya otak-otak bergabung lah, sel-sel tu maksudnya dia generate new idea, dia gunakan previous knowledge. So biasa patutnya universiti punya student kita kena ajar dia dalam bentuk yang macam ni deep approach, bukan sahaja apa yang ada dalam slide dan textbook sahajalah. Alright, so it's a student focused approach. Alright, so for adult learning theory itu kalau kita tengok ada 5 principle for matured learners lah, because most of our students they are matured learners. So we have to treat them like a matured learners lah, and they have to become like one lah. So andragogy, this is one of the keyword. Andragogy, biasanya orang sebut pedagogy ni untuk kanak-kanak children sekolah. The way we teach them could be different. Tapi kalau andragogy maksudnya ini cara mengajar, kajian tentang cara mengajar bagi orang dewasa. So they are more on student centered. Student tu dia kena develop interest dia, kenapa dia nak belajar, sebab dia akan reflect experience yang dia dah ada sebelum ni. Dan juga biasanya mereka nak belajar sebab dia nak ilmu. Alright, dan dia ada motivators lah untuk dia belajar. That is the learning theory. Okay, so we go to the next slide. So far boleh dengar ke? Boleh Boleh dengar ke semua? Boleh
Okay, choice of method. Nampak tak dekat sini ada banyak-banyak balloon? Okay, so this one, dalam balloon ni kita ada model, telling story, concept map, debate, role play, ni semua method. Okay. Alright. Ada tak method yang you pakai dalam classroom? Ada setengah dia suka guna buat macam bentuk drama, lecture, demonstration, drill and practice. Ini semua method Dekat atas tu saya ada tulis TAMT. Kalau senang nak ingat, biasanya kalau cakap pasal education, teaching and learning, dia yang pertama T tu adalah teori pembelajaran. Okay. Sebab saya tak nak, saya nak bagi clear dulu about PBL ni. PBL ni sebenarnya adakah dia teori, adakah dia approach, adakah dia method atau adakah dia T yang hujung ni teknik. Okay. Sebab kadang-kadang ada confusion juga dekat sini sebab dia interchange, orang guna ni lah. Theoretical sama ada dia constructivist. So PBL is the best constructivist approach lah. Maksudnya student dia develop understanding dia by solving the problem. Okay. A approach ni sama ada student centered ataupun teacher centered. Kalau sekolah biasanya teacher centered lah. Kalau mostly kita adult learner, student centered learning. Then kita ada M dekat sini is the method. Okay, method. PBL is one of the method. Okay. So it could be project based, PBL, case study, that is all method. Dan kita T yang hujung tu teknik. Teknik ni yang kecil-kecil dalam balloon ni lah. You ajar minta student buat creative writing, eksperimen, simulasi, that is all method. Okay. Okay, so next slide. Kita pergi pada, tadi saya dah bercakap banyak tentang PBL. Actually this is two of the definition yang mostly digunakan. Sebenarnya kalau kita tengok tak ada one single definition what is PBL. Different author they come up with a different definition. But the basic underlying principle PBL ni yang saya merah-merah ni, so dia adalah method to solve the real world problem. Okay. Maksudnya real world ni maksudnya problem tu memang problem yang wujud, yang close to student heart. Contohnya kalau macam kita nak ajar berkenaan dengan wiring, dengan electrical, maybe you tunjuk masalah problem scenario yang berkaitan dengan kehidupan mereka lah. Okay, maybe on the way dia pergi campus, dia nampak traffic light rosak. So that is something yang close. Dia boleh imagine. Bukannya masalah-masalah yang berlaku dekat bulan, yang dekat galaksi, yang dia pun tak boleh nak nampak. That is not the day-to-day punya problem. That is the real world problem. Okay, so kita pergi next slide. Okay, so itu adalah contoh definisi. Kalau Google ada banyak lagi. So dekat Malaysia ni banyak ke yang pakai PBL? So this one, semua universiti majority memang ada pakai PBL. Kalau Unimas mostly medical program. They use mostly they use PBL. Macam Unimas, dulu saya di Unimas for 7 years. So memang all the medical dia memang banyak lah case dan they solve in PBL approach. Alright, so UIA, MMU, then UTEM kita ada ICT and Engineering. I know that some of our friend out there dia gunakan PBL. Di UTEM ni kita ada beberapa yang complete as a master trainer PBL ke AKEM. Among them kita ada Dr. Zanaria Jano di Pusat Bahasa, Dr. Hazmillah, Dr. Nizam, Dr. Nizam di FKP. Alright, dan saya sendirilah. So tapi ada yang tak apply lah itu masing-masing lah Alright, so apa yang dikira sebagai PBL? So kita go to 5 characteristic. Next slide. Okay, dia mesti start dengan problem scenario. So problem scenario ni dia macam appetizer lah So dia macam starter. So that kita bagi problem pada student, jadi problem tu dia solvekan dan by solving the problem dia akan belajar. Alright, so it's authentic and it's structured. Maksudnya 14 minggu, kita ada 14 topik dalam teaching plan. Bukan semua topik tu kita kena buat PBL Maksudnya biasanya kita buat hybrid lah. Maksudnya some of the topik kita buat secara biasa, some of the topik kita buat secara PBL You combinekan beberapa minggu punya topik tu and then come up with one PBL assignment and then they solve the problem. So the problem tu must solve the learning outcome lah And ini berlaku in the small group 3 to 5 Okay, so next slide kita that table kita
tengok perbezaan PBL and conventional Right, so peranan pensyarah kalau dalam PBL punya setting biasanya dia sebagai facilitator so kita yang develop, kita yang bantu student, okay, as a cognitive constructivist, Alright, so ini adalah perbezaan dia lah berbanding konvensional dan juga berbanding dengan PBL di mana student kalau kita tengok dekat sini dia adalah the main role Biasanya apa yang saya buat, hari pertama kelas, saya akan explain about what is PBL, what is the do and don't, what is the ground rules. So semua student, dia orang akan belajar dalam group daripada hari pertama lagi. Tapi kita akan tengok kalau macam student tu adalah yang biasa dah kelas PBL, kita senang So dia orang kita dah tak payah ajar what is PBL. So that's why some university, during minggu aluan siswa pun dia ada satu slot on PBL survival kits. So maksudnya dia memang ajar. So that could be the setting, the environment for that particular university. Kalau kita tengok suatu contoh di Singapore, so one day one problem di universiti tu, every day student akan pergi macam student dekat dia punya academic center macam BPA kita lah, and to get the problem tu for 14 week tu dia changkan, and then every day student akan ambil problem, dia solvekan, pergi library in the group, and then dia akan discuss, present, okay, so everything done in one day. Tapi kita tak buat macam tu lah So that one is full PBL. Kalau biasa di Malaysia ni kita buat hybrid, meaning that is a mix Maksudnya is a conventional, traditional teaching dan kita ada PBL setting Okay, so next one. PBL begins with the problem Next slide. So kalau kita tengok dekat situ, group analysis. Okay. Mariam, next slide. Dr. Mariam. Okay, PBL begins with the problem. Okay, group analysis, individual research, reflection. Okay, saya laju je sebab saya nak tunjuk contoh. PBL involved in the group work. Okay, collaboration. Boleh tak PBL membantu pelajar-pelajar yang senyap? Itu favorite question yang selalu orang tanya waktu saya handle khusus PBL lah. So kalau kita tengok dekat sini, biasanya saya akan bagi students yang senyap tu lah untuk bentang. Okay, dan dia akan play a role, the rotation Maksudnya ada scriber, dia ada ketua, dia ada note taker dan dia ada presenter. So diorang every day, every problem yang kita bagi assignment tu dia kena change dia punya role. Okay. Alright. Okay, next one. PBL involve group work, okay. And lecturer, kalau kita tengok dekat situ, Dr. Mariam tengok yang next lagi. Okay, ini adalah yang dalam traditional Lecturer mengadap je papan kan. Okay. Dan kalau dekat universiti yang gambar tepi tu, pensyarah dia bercakap aja, mata dia tengok kat slide kan. Okay. Tapi kalau macam dalam PBL punya setting, kita tengok pensyarah ni, kita all the problem saya dah upload biasanya dekat YouLearn. Okay. Dah ada dalam teaching plan. Jadi pelajar ni beforehand dia dah download, dia dah tahu dah what is the problem. So kita akan communicate dengan pelajar waktu classroom So maksudnya dia orang banyak dalam small group punya discussion. Okay, dan dia kena ada banyak flip chart yang diperlukan lah sebab mereka akan banyak activity sebab dia active learning kan. Okay. Alright. So talking about the process of PBL. Okay. So first one is problem. As I mentioned tadi, the problem tu biasanya kita design bergantung kepada learning outcome yang kita nak pelajar tu menguasai So it could be berapa minggu punya topik. Contohnya kalau macam learning outcome ni adalah is a big enough, maybe perlukan 5 weeks punya learning. Okay, so you akan bagi pada minggu ketiga contohnya. Topik yang minggu pertama, minggu kedua you ajar macam normal, minggu ketiga sehingga minggu kelima punya topik tu you jadikan dia satu PBL assignment. Okay, so setiap minggu dari 3 hingga 5 tu mereka akan self learning dan dia akan datang kelas kena buat pembentangan. Kita akan monitor dia punya progress.
Okay, so cara nak monitor tu kita akan bagi lengkap dengan Fila table, kita akan bagi scaffold learner, kita bagi provide resources lah so that they can, kita guide dia macam mana cara nak buat research, and lastly kita present Biasanya the best answer, saya akan minta juga peer to evaluate comment what is their friend punya jawapan. So nanti kita bincang. So dengan cara inilah communication skill dia akan be develop. Okay, dan dia juga akan bila kita lantik dia jadi ketua, that is the leadership. Problem solving, that is the analytical skill yang kita bangunkan Alright. Okay, so this is some of the tips Macam mana nak buat PBL ni? That is one of the question juga. Apa nak start? Biasanya kalau kita mengajar, apa knowledge yang kita nak student tahu daripada keseluruhan konten ni. Okay. Apa e-learning issue yang you nak student belajar. Okay. Then baru kita tengok macam mana problem yang kita nak structure. Sebenarnya kalau ikutkan dalam mana-mana PBL pun, kalau kita tanya the problem crafting, maksudnya nak buat problem tu, that is the hardest part. Okay. So ada beberapa tips lah kalau kita nak buat. Biasanya kalau macam khusus dalam bentuk 1 jam 2 jam macam ni memang susah lah kalau saya nak explain Biasanya kita akan berbengkel, kita akan buat sama-sama bentang, dan kita akan sama-sama tengok lah Tak apa, nanti saya tengok contoh Alright. Apa resources yang kita nak bagi pada pelajar? Apa scaffolding? Scaffolding ni maksudnya bantuan yang kita boleh bagi pada pelajar Dan apa end product dia? Maksudnya sebab every problem based learning ni dia kena ada problem dan dia kena ada what is the role play. Contohnya assume that you are now the technical engineer. Assume that now you are apa. So benda tu kena ada lah, dan apa produk akhir yang you minta daripada pelajar. Contohnya you nak dia buat drawing, technical drawing, you nak dia buat forum, you nak buat apa? Report So that could be the end product So any question so far? So macam mana Dr. Mariam, nanti kalau question kita tanya kemudian ke macam mana? Hello? Ada any question so far? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan kita teruskan Dr. Mariam teruskan. Okey, ini adalah contoh yang baru lagi 16 April. Ini adalah satu kursus yang saya buat kerjasama dengan AKEP dan juga UMP So kita ajar kepada all the HR people berkenaan dengan future of human resource Kalau kita tengok dekat sini, go to next slide, problem scenario. Okay, so dalam problem scenario ni kita nampak ini adalah contoh problem scenario. So kita bagi problem So some marketing magazine, and then kalau kita baca dekat sini you found out that HR facing a problem. And then as a data scientist expert, ini adalah role play yang dia kena main As a role data scientist, apa yang dia kena buat? Okay, so dekat sini dia kena hasilkan dashboard menggunakan data analitik. Sebab tajuk ini saya ajar tentang macam mana future leaders should understand about the data analytic punya ni lah So that is the contoh problem scenario So kalau kita tengok next slide. This is the activity Fila table Dia actually ada structured students punya thinking Tapi biasa saya guna Fila. Fila stand for fact, idea, learning issue and action. Okay. So daripada Fila
Contoh je fact, apa dia fact? Okay, fact ni is directly you boleh found daripada senario yang given Contohnya saya highlight succession planning. Yang ini saya copy balik the problem scenario tadi. So succession planning is one of the fact yang diberi So dekat sini student dia, kita nak uji sejauh mana yang dia faham. Learning outcome lah, maksudnya learning outcome kita nak macam dalam konteks yang ini kita nak learning outcome-nya adalah supaya HR manager dia tahu, dia appreciate the teknologi yang boleh digunakan untuk tujuan data analitik bagi tujuan succession planning di universiti masing-masing lah Jadi saya highlightkan succession planning is one of the example fakta Kita tak bolehlah tiba-tiba letak fakta yang tak ada dalam ayat ni. Contohnya dia kata fakta dia is untuk tujuan succession planning. Tak ada dalam ni, tak ada directly So next one is idea. The idea, okay. So from the idea, maksudnya apa yang kita possibility daripada senario contohnya the technology that could be used for the learning So kalau kita tengok the idea ni biasanya yang kita dapat daripada berdasarkan fakta yang telah dikenal pasti dan kita ada learning issue next slide. Okay, it's 5W1H question alright. Dan akhir sekali dia ada action apa tindakan yang pelajar perlu buat in order to solve the problem So maksudnya dia kena buat data cleaning, dia kena buat interview human expert So itu adalah action. Dekat action ni lah yang pentingnya yang pelajar kena buat supaya in order to solve the problem tadi tu dia akan construct understanding terhadap learning outcome yang kita dah set daripada soalan yang kita bagi. Alright. So that is the Prof. Prof Jaria ni boleh kita interrupt untuk entertain soalan-soalan yang ada di chat ni ke? Boleh. Boleh. Kena bacakan soalan lah, saya tak nampak sebab saya tak ada skrin tu. Ada soalan? Okey Prof, saya bacakan soalan. Okey, Prof. Ya. Soalan dia daripada Syaz. Syaz tanya, Prof, problem ni boleh kita reka-reka saja ke or mesti the real problem? Okay, that's good question. Problem dia tadi saya kata real problem dan ill structured. Maksudnya dekat situ kalau ill structured maksudnya problem tu dia tak ada satu jawapan tau. Dia tak ada yes atau yes no ataupun contoh soalannya is 2 campur 1 3. So yang itu tak payah buat PBL lah. So yang ill structured tu maksudnya dia ada banyak potential answer based on students punya understanding, students punya initiative, dia interview, dia dapat banyak maklumat. That is ill structured. Dan kalau macam problem yang real tadi tu, maksud saya yang berlaku day to day punya. Okay, dia boleh make up. Dia boleh, sebab dalam soalan ni student dia bukan play role as a student anymore. They now play a role as somebody else. Okay. Contoh yang untuk problem scenario yang saya bagi ni, kalau boleh tunjukkan slide yang SCI tu. Next slide. Kalau boleh tunjukkan SCI dekat FTMK tu, Dr. Mariam. Next slide. Ni. Congratulations. Has been appointed as multimedia designer. Maksudnya student now dia bukan fikir dia pakai topi sebagai multimedia designer. So my first task yang I minta student buat is Google apa task yang multimedia designer kena buat supaya dia tahu Okey Prof. Okey, sebelum tu ada satu lagi soalan sebelum Prof further explain, boleh bagi tak contoh ni untuk subjek apa? Ada soalan. Okey. Mentionkan subjek tu. Oh, yang ini sekarang dekat yang mana satu ke? Yang tadi SCI. Yes.
yang tadi adalah SCI punya subjek, ini adalah FTMK punya tahun 2. Okey. Okay, so maksudnya masa saya ajar SCI ni, pelajar-pelajar saya semuanya saya gunakan PBL punya approach lah. Jadi mereka sebenarnya kita boleh je ajar cara biasa, ajar je dalam bentuk slide, tapi saya tak nak ajar macam tu. So saya send an email to every one of them, okay, saying that now they have been appointed as a multimedia designer. Okay. So dari kalau yang ada dekat skrin sekarang, yang problem senario yang modul ke-9 tu kita nak ajar leaders appreciate dan dia ajar analitik teknologi buat berdasarkan kepada that learning outcome. Tapi yang saya tunjuk the next screen, the next lagi screen tu adalah SCI ya, human computer interaction. Maybe boleh pergi dekat slide yang tu. SCI di FTMK boleh ni. Okay. Yang ini adalah SCI tahun 2. So now konon-kononnya saya hantar email, saya ni adalah Puan Nona as a director for this new media house. So I want to teach about about the designing, what is the do and don't in designing, how to choose the best design. Sebenarnya kita boleh je bagi slide ajar kat diorang dalam kelas, tapi saya tak buat macam tu. So I use the PBL. So bila kita guna PBL, I send an email, hantar kat diorang, and then diorang dapatlah email ni menunjukkan bahawa now, so diorang kena dia kena baiki website. Okay, sebab the next slide kalau next slide tu kita nampak ini adalah Tina so dia duduk depan komputer dan dia kena improve the website design. Boleh go to next. Ya. Nak tanya yang HCI tu stand for what human sorry. Human computer interaction. Okay, right. Subjek tahun 2 FTMK ni semua student kena ambil lah subjek ni sebab kita ajar berkenaan dengan teori on designing the interface apa semua. Jadi saya nak student ni dia redesign the badly design website and then they have to justify kenapa dia gunakan that design. So in order to do that, I appoint them as a designer lah. For the nama company tu is New Media. So I'm the director for the New Media company. I appoint my student ni as a multimedia designer and they have to come up with the new design. So the deliverable untuk project ni is diorang kena redesign the website. Lepas tu dia kena justify kenapa layout macam tu, kenapa, maksudnya bila dia nak justify tu, they will be responsible for their action. Dia akan improve communication skill, dia punya soft skill lah. Ya? Boleh ke faham? Next slide lagi Dr. Mariam. Okay. Kalau kita baca dekat sini, student ni kita bagi problem dekat dia, the school want to the school yang paragraf ketiga, school plan to redesign the website. Okay, so as a multimedia designer, how would you explain this phenomena and what would be the suggestion to the school? So soalannya very straightforward dekat situlah As a multimedia designer, apa yang dia kena redesign the website apa komponen yang dia kena ubah, apa color yang dia kena pilih, kenapa color tu macam tu, sebab dia ada rule of thumb in designing. Contohnya kalau color biasanya professional color, kita pakai black, white black, white and grey contohnya kalau you design punya website. Kalau you punya audience is kid, maybe you use a fancy font. So tapi student kena Google lah yang tu, dia kena cari maklumat.
Okay. Alright, so next screen. Bila kita ajar student, ini yang saya maksudkan dengan scaffolding, resources. Kita jangan expect student belajar sendiri hanya bagi slide je. No, it's not going to happen. We have to scaffold them. Kita kena bagi, ini adalah all the lecturer module. Kita kena bagi maklumat-maklumat apa yang resources yang pelajar perlu ada supaya dia boleh survive. Sebab one of the reason I pernah dengar feedback daripada lecturer, dia kata PBL is not going to work. Saya tanya apa method, macam mana you procedure yang you buat in running your PBL classroom. Dia hanya bagi soalan-soalan dekat belakang textbook yang case study tu and expect them to come up with the solution. That is not PBL. Kalau PBL ni memang kita kena start with the problem tu, memang problem senario tu maksudnya ada satu statement kat dalam tu yang menunjukkan ada masalah. Contoh macam tadi website. Badly design website. So maksudnya you kena bagi satu sebab kenapa pelajar nak solve masalah tu. So ini adalah content, material, resources yang kita bagi pada pelajar, dan kita guide dia lah guna FILA activity tu. Alright, so yang ini maybe boleh laju sikit Dr. Mariam. That is all the step by step macam mana nak buat FILA. Okay, fakta. Okay. Dan saya juga bagi hints sebab bila dalam classroom, minggu ketiga contohnya saya start PBL. Diorang dah ambil, dah download dia punya soalan. Minggu keempat tu sepatutnya, sebab soalan ni cover learning outcome untuk minggu ketiga hingga 5. So minggu keempat tu bukannya tak ada lecture, still ada lecture. Tapi lecture kat situ kita akan minta student present student tu faham ke tak faham. So supaya student tu buat apa yang sepatutnya kita kena plan lah. Alright. And assessment. Next slide. Dekat assessment ni sama ada self ataupun peer assessment. So maksudnya dalam PBL ni biasanya kita bukan hanya tengok individual tu punya kefahaman juga. Kita bagi juga chance kepada pelajar tu nilaikan kawan dia. Nilaikan grup lain punya jawapan. So actually diorang suka aktiviti-aktiviti yang macam sini. Kita empower them to in the learning punya environments lah. Right. So tadi next one is FILA. Ini saya tunjukkan balik. Biasanya FILA ni saya letak dekat website and then diorang kena download. Okay, so next one is the exploration. Ini adalah link, material, artikel. In fact sebenarnya that's why orang cakap bila kita baru nak start buat PBL, banyak jugalah kerjanya sebab kita kena letak semua. Tapi bila dah you banyak kali buat, sebenarnya jawapan-jawapan daripada pelajar tu lebih updated daripada slide yang kita ada. Sebabnya teknologi kan, maklumat semua dah ada kat internet. Sebab saya faham ada setengah pensyarah tu dia tak pernah ubah pun dia punya slide. So dia recycle aja dia punya slide. Tukar tarikh aja kan. Tapi kalau kita buat PBL activity, so ada banyak lah yang dia boleh dapatkan contoh-contoh jawapan dari pelajar. Contohnya kita minta pelajar interview expert. Maybe dia pergi interview pusat komputer contohnya. Cik Isa So get some view what is the best website contohnya. What is the do and don't in designing website. So benda-benda tu yang saya kata real tadi tu. So maksudnya that is dalam kolom action tadi. Apa yang student kena buat. So dia is very ill structured. Jawapan pelajar dia tak akan sama. It depends on dia punya creativity. Prof. So next. Prof. Before that, mungkin kita ada satu soalan ni daripada Prof, daripada Dr. Nabil Hassan, saying that for applied science, we can find some examples and scenarios for problem solving. How about social science? It is rare to find resources for problem to be solved. Boleh Prof enhance sikit tu? Boleh dapat tak question dia? Hello Prof? Prof?
Prof. So saya tak ada contoh sekarang, maybe selepas ni dari so yang Okay. so ada example here to for dengar ke? Dengar. Dengar. I Dengar. have Prof. one for FT. Yeah. Hello. Hello. Okay, dengar. Dengar. Proceed. Hello. Hello. Dengar. So that one is what in share with you, for Dr. Nabil. Okay, so can we continue? So this is this is the example web link. So dekat web link ni pun saya bagi semua reference yang sudah kena tengok. Okay. Dan material yang berkaitan. So inilah yang maksudnya kita material ni maybe first time kita buat memang nampak banyak lah kita kena cari, tapi kalau dah every semester jawapan-jawapan daripada pelajar yang previous batch yang sebenarnya I compile and I put it here. Okay, so maksudnya it will enrich you punya content and at the same time it will develop to enhance our understanding also is about the topik, bukan maksudnya kita hanya belajar berdasarkan slide yang kita ada je lah. Okay, so next slide. Mariam, this reference kita tengok website journal. Okay, so this one is to resources to help the learner. Okay, so next one. Okay, some of the paper cutting. Okay, experience design by other people. So this one is the related article. Ini yang kita gunakan untuk guide students punya understanding, so that kita ensure that they will learn. So the textbook also given to all the PDF e-book yang students boleh refer, so that they have a lot of the reference to understand that. And then, okay, finally, okay, so this is the example of the good website design. So they have to justify. Okay, kenapa that one is a good example. Okay, so next one kita tengok PBL for ULearn. So dekat ULearn actually ada banyak forum online that student could use in order to communicate among group. So but for us biasanya we use ULearn lah because that is the official one. So I captured ULearn punya activity, the forum tu as part of the learning. Sebab student macam mana kita nak tahu? I ask them to submit minute meeting because kalau kita tengok dari SLT, student ni dia ada banyak masa. Everything yang dia buat, dia interview, dia pergi mana tu mesti dikira dalam SLT. Okay, so ini ada contoh. Kalau go to the next slide, all the forum ni saya ambil kira juga untuk dia punya activity dan dia punya attendance. Dan dari segi how to do the assessment, this is one of the example rubric. Biasanya untuk setiap jawapan fila dia tadi tu, dekat kriteria dekat tepi ni fila, then saya bagi scoring. Okay, berapa maksimum 5 kalau very strong. Sebab kita as pensyarah kita mesti ada skema jawapan kan. So kalau kita go to that next slide, example students punya jawapan. Kita tengok dekat situ. Contohnya fakta dia bagi yang pertama adalah design website. Idea dia must be some rule to design. Apa yang isu yang dia kena tahu. Apa rule to design. Okay, apa action. Action dia is dia kena perform interview. Dia kena Google. So ini adalah row by row fila yang skema daripada jawapan daripada pelajar. Right. Dan kita boleh bagi lah berdasarkan kepada dia answer.
Okay, apa? In order to do PBL, okay, so normally students self-directed learning, So, bila dia datang kelas, macam mana cara kita nak control, So, one of the teknik yang kita boleh guna adalah 2B paper. 2B is best, another B is blur. Okay? So, kita tak nak student yang memang outstanding, yang memang cerdik, yang memang banyak cakap je bercakap kan. Macam mana silent student, So, biasanya kita akan gunakan 2B paper ni dan student akan bagi tahu. Contohnya based on the problem scenario, I want every one of you to highlight what is you best understand about the problem given and which part is you still blur. Contohnya ada student tak faham pasal design contohnya. Daripada sini saya kutip dan saya akan gunakan ini juga sebagai attendance sebab kadang saya tak panggil one to one dalam classroom sebab nak jimat masa. So from this 2B paper, I check dekat office, I check tengok bahagian yang blur. If most of the students blur the same things, meaning that you have to do micro teaching. Meaning that you have to explain that blur punya part tu dalam classroom. Kita tak boleh biar je. Okay. So ini adalah dia punya measurement lah, counter measurement supaya saya tahu kalau ramai student sebenarnya maybe ada part theoretical yang dia orang tak faham. So kita kena explain antara minggu ketiga dengan minggu kelima tadi kita kena ada ambil masa dekat situ lah. So this is example 2B paper. Okay. Ada soalan ke? Kalau ada just interrupt saja. Okay, so next we go to ada banyak planning tools. Go to next slide. Okay. Dekat sini saya actually ada provide hyperlink So maybe some of you kalau you ada internet nanti you tengok contoh-contoh dekat situ Basecamp contohnya. Okay, Basecamp yang kat atas sekali ni, this is a good example Planning ni maksudnya bila dalam setting PBL, we ask student to plan dia punya work sebab ada banyak benda yang dia kena buat. Okay, so dalam Basecamp ni dia ada table yang dia orang boleh go through, dia boleh tengok dan dia boleh capture all the maklumat lah Dia boleh buat jadual juga dekat situ. Okay, and boleh try it out. Prof? Sorry, ni ada satu lagi persoalan dekat chat ni. Encik Syaz dia cakap risau takut tak sempat nak cover semua topik yang ada dalam kursus bila implement PBL ni. So what's your opinion? How to cater that? Okay, that's PBL hanya the hardest part yang mana yang susah nak faham, yang itu yang PBL kan dia. Okay? Jadi biasanya kita bagi sama macam you student assignment. Kalau kita bagi assignment pada student, biasanya kita akan tengok one or two assignment tu berdasarkan kepada tahap kedalaman assignment. Minggu ketiga sampai tak dalam kelas-kelas yang lain tu berjalan seperti biasa lah. Tapi dia dalam punya timetable discuss about and then you with the next dan dia
proofkan kat kita apa saja yang dia buat dekat luar tu, dia baru dia sebut kira ada markah lah. So, kita monitor di sini. So that I answer ni so tanpa muka ni. Okay, so kita ada information gathering dan juga organizing. Dalam organizing you boleh klik dekat kalender contohnya. Kalender ni supaya Google Calendar dekat situ dia ada tunjuk macam mana cara you nak buat miles. What is your plan in order to solve the problem? Biasa kalau maybe problem yang for weeks problem. Okay. And then dia orang akan present jawapan dia, villa dia tadi tu. Tadi saya kata 20 orang. Classroom. Saya yang pilih nanti which one is the to share in the classroom. Sebab student pun dia boleh tengok jawapan daripada pelajar yang lain. So bila kita dah buat sharing, saya dah comment and then the final one baru kita upload the best answer. So daripada dekat sini maksudnya kita akan jimat masa lah. Dan juga ada assessment tool. So pada next slide, organizing. Dan kita ada presentation. Next slide. Okay. Dalam organizing tadi, you boleh klik dekat calendar. Boleh cuba nanti. Okay, on presentation, boleh cuba klik dekat. That is one of the example. And then ada assessment tools. Assessment ni ada break lah for the presentation. It's very good. So ada banyak dekat situ. Contohnya you ask them to do the forum in order to debate dia punya jawapan. So how to access debate forum. So kita boleh klik rubric for teachers. Ada some of the ni you kena jadi members lah, login dan ada yang free tak perlu login so that you boleh download, you boleh modify according to your needs lah. That is the assessment yang kita boleh gunakan for PBL. Okay, so next slide. Problem scenario presentation. Okay, ni ada beberapa contoh. Kalau kita tengok, bila kita dah bagi problem scenario, kita tengok student ni dia macam tak faham. Lain daripada skema jawapan yang kita expect daripada diorang. So, kita kena tambah bagi maklumat lagi contohnya. So, maybe you boleh bagi some paper cutting, maybe some video clips. Contoh yang video dekat sini, actually this is part of my PhD punya video. Husband saya tu dalam tu. So, actually untuk form 2, kita nak ajar digestion, what happen bila you masuk makanan dalam mulut, macam mana asid tu proses dan akhirnya dia akan rembeskan apa. So for science form 2, so saya buat problem scenario menunjukkan orang tu makan gelojo dekat McDonald, lepas tu dia termuntah. So bila kita buat villa, fakta dia ada macam-macam jawapan daripada budak-budak tingkatan 2 lah masa tu. Ada yang kata dia kena santau, ada yang kata dia makan gelojo tercekik, ada yang kata makanan tu basi. So don't stop their creativity. Sama juga kalau kita buat dengan student, idea tadi itulah. So benda-benda ni lah yang menunjukkan kematangan student. Okay, so ini adalah contoh-contoh trigger material. Macam saya tadi, saya problem scenario saya bukan macam tu. So it can be anything. The most simplest way you can do is maybe you show the handphone. For example, like you want to teach about the virus. Okay, subject network security. For example, you tunjuk dekat handphone. Oh gosh, all my SMS, email, my pictures all gone. What happened to my handphone? What happened to my desktop? My machine. So sebenarnya you dah ajar berkenaan dengan security. Okay, so maybe in
in the problem scenario tu kita bagi tahu kat student, so now you are the network engineer for that particular company, how you want to educate people about the security, okay, and come up with the network design, the topology or whatever lah. So benda tu ada banyak potential answer daripada students. Okay. Right, so next one, how to create effective PBL scenario. So saya dah ada bagi beberapa contoh senario tadi untuk HR people, untuk human computer interaction subject. So macam mana cara kita nak create scenario? So kalau kita tengok dekat sini, next slide. Ada banyak do and don'ts lah. Kena pastikan biasanya problem tu something yang close to student, yang real life. So maksudnya yang boleh menyebabkan student discuss. Maksudnya kita tak bagi jawapan dalam problem senario tu. Dan kalau boleh janganlah bagi yang dah ada jawapannya kat dalam tu. Sebab kalau tak awal-awal lagi discussion dia dah stop. Okay. So senario juga should promote participation daripada student in order to understand the topic. Sebab ada orang dia baca problem senario tu dia faham lain. Group ni faham lain. So dia orang berbalah lah, berdiscuss about kefahaman dia tentang problem. Okay, so that some of the checklist. Next slide tu kita tengok checklist for, ada banyak checklist ni, saya tak ada nak baca semua. Right, so this is some of the guideline bila kita buat problem scenario. The content, sama ada dia gear tak students punya prior knowledge. Right. Sama ada problem tu is enough for discussion, clear tak problem tu. That's why for Malaysia actually kita ada special interest yang buat PBL. So one of the idea dia is nak come up with the PBL problem scenario bank. So engineering universiti pun nak share some of the problem scenario. So at least boleh baca dekat situ. Cukup tak masa, janganlah you bagi one big project and you expect them to finish in 3 weeks. Maybe it's not enough. Macam mana kita nak decide? So yang itu selalu juga participants tanya. Biasanya kita kalau bagi assignment pada student, kita pun boleh agak kan, student assignment ni boleh siap dalam 1 week or 3 weeks. So yang itu yang kita boleh ni. Alright, so next slide. Classroom setting. Kalau kita tengok classroom setting yang belah kiri tu, dia yang macam bentuk kapal ni, ini yang biasalah. So yang merah 4 segi bawah tu itu pensyarah. Kita menghadap one way macam tu. Tapi the best one is yang sebelah kanan. So maksudnya dia ada round table, yang biru-biru ni students lah. So they are flexible enough, they can move around. They are working in macam meet. Dia boleh tanya dan dia boleh tengok, okay, sama ada student tu faham ke, tak faham, dia boleh interact lah. Alright, so next slide. In the PBL classroom, pergi pada next slide. Okay, kita nampak dekat sini. Kita kan ada clear room every faculty, so make use that clear room in order for PBL punya setting. So kalau kita tengok dalam PBL punya setting, dia ada banyak kursi-kursi macam sini, ada flip chart so that kita boleh move around lah, flexible. Okay, alright, so is problem scenario tadi, ada banyak issue and challenges sebenarnya. Ini in term of resources, support and assessment yang saya boleh listkan dekat sini lah. Sebab sometimes it depend on top management juga. Maksud saya is top management juga dia kena keen on the idea and to give the full support lah kalau kita nak buat PBL. Sebab dia kalau fakulti contohnya, dekan, sebab kadang-kadang banyak kerja lah apa semua kan. Okay, tapi in the long run ada banyak benefit for PBL punya
setting, especially for knowledge enrichment ya, dan juga retention lah ya. Maksudnya dia akan ingat lama, sebab tu kalau student dia solve problem, dia akan lekat lama dekat dia punya mind ya. Okay, issue and challenge. And next one is the some of the research done, as I mentioned earlier my session tadi. Okay, setiap tahun ya, 2008 ni semua PJP lah semua dalam PBL 2008, 2009, 2010 tapi ni semua dah completed. Okay, so kalau kita tengok dekat situ, it's very interesting. Kalau ada sesiapa yang berminat nak buat research on PBL, boleh collaborate lah. Alright. Okay, so next slide ini adalah saya nak share sikit anugerah pengajaran yang saya pernah dapat tahun 2011 bagi AAU 2010 lah. I use PBL. So dalam my PBL tu tadi, I inject some of the how technology could enhance the PBL in punya environment lah in the classroom. Okay, so ini masa saya baru-baru jadi TDA lah So saya buat PBL dalam classroom saya. Tapi sekarang dah tak aktif sangat buat sebab saya mengajar postgrad, student pun tak ramai, dalam 4 orang, 6 orang, so susah sikit lah nak buat PBL Alright, so this is one of the innovations. So I hope that every one of you boleh try dan boleh cuba. Nanti kita kalau ada yang berminat boleh maklumkan kepada Kak Is, nanti kami akan offer lah kita akan organize khusus yang berkaitan dengan PBL Alright, so next slide is my PBL So this is the Association Special Interest Group daftar under ROS So kebetulan saya pula chairman daripada presidennya dah 3 tahun. Ini adalah semua satu Malaysia punya those practitioner PBL dan juga yang so-called yang dah complete master trainer PBL lah. So kita daftar under my PBL, Malaysian Association Problem Based Learning So kita agak aktif juga, kita ada keluarkan buku Now penerbit dah compilation peringkat akhir nak keluarkan research and development on PBL practice dekat all the universities. That is the compilation dan kita ada buat juga beberapa forum So boleh register lah kepada yang berminat, boleh direct hubung saya ataupun Dr. Zanariah Jano So she is the secretary for this my PBL. So kita ada dekat UM, kita punya bendahari dan kita ada dekat Sarawak kita ada ramai satu Malaysia So ahli pun quite a big ahli jugalah. Those yang interested to do the PBL punya method boleh join this group ada banyak sharing session. Okay, so next one is about buku. Ni last slide Ini adalah buku yang kami hasilkan PBL ni. Ada beberapa buku sebenarnya so boleh order dekat Shopee. Yang saya cakap book chapter tadi yang under my PBL punya lah So ini kerjasama dengan AKAP. So semua yang dah complete AKAP punya trainer, master trainer tu dia orang kena come up with the book. Dan saya one of the editor for that book is final stage tengah design kulit buku dan kita go through all the JKTS semua insyaAllah akan publish soon dan juga buku eksplorasi PBL Okay, so I guess that's about all under PBL punya sharing session. Ada banyak benda yang kita boleh share sebenarnya tapi maybe in the future kita boleh buat proper training lah sebab ini very short Okay, so I pass back to host Ada satu soalan ni. Kita dah boleh, okay, thank you for the session. Walaupun ada sedikit technical glitch, but we managed to get on. And we appreciate the sharing. Ni ada soalan daripada Dr. Maslan ni. Soalan tu bertanyakan mohon bantuan untuk explain tentang POPBL. Ya. PBL So sebenarnya dia punya payung dalam PBL tu dia ada variation So project
UTHM, they are very famous. Prof Berhan coin this POPBL biasanya for engineering student. Meaning that dia buat macam untuk kita punya subjek, untuk all our courses, we have the project work. Project kita is the project end of semester to present. Tapi yang ini is kita jadikan project tu, kita bagi awal dan the way we manage the project is based on the problem. We give them the problem and then the role play yang diorang kena mainkan and then kita design dia punya step by step dia lah, aktiviti dia. So dia ada juga dekat situ the problem scenario semua ada lah, tapi dia very big project. Normally is for one semester project. Okay, thank you. Harap Dr. Mazlan boleh get further info daripada Prof and I believe yang ni banyak daripada Prof Khairia and team kan, POPBL ni dekat UTM. Prof Khairia CPBL, Collaborative Problem Based Learning, dia lain. Dia sikit lah. Dia ada banyak variation. Okay, satu soalan lagi ni, Prof ada spesifik rubrik tak untuk implement PBL ni? Rubrik tadi yang saya share, rubrik 4 star tu untuk assessment, dia adalah villa tu lah, okay. So rubrik maksudnya bila nak set orang pelajar kan, bila nak set orang pelajar pergi balik pada rubrik tadi yang saya tunjuk tadi tu, table berkenaan dengan rubrik tadi So contohnya tadi slide nombor 51 dia ada skor tu 1 hingga 5 dan kita akan bagi jawapan kita akan evaluate villa dia. Kriteria villa dia tu kita bagi jawapan sama ada dia punya jawapan tu is deficient, flaw ataupun is very competent dan strong. Slide nombor 51 kalau saya rubrik yang to measure the assessment. Next one okay, yang ni. Okay. So ini maksudnya kita evaluate dia punya villa. Tapi dalam role play kita dah ada cakap student you need to come up with the forum contohnya ataupun student you need to come up with the sketch with the report. So yang report tu pun you kena evaluate jugalah macam mana cara nak evaluate report. Biasanya rubrik tu kita dah ada ataupun kalau tak ada kita boleh pergi pada rubrik 4 star tadi tu. Untuk teachers ada banyak, boleh klik link dekat rubrik 4 star tadi dekat bahagian tools for assessment tadi. Saya ada share tadi dekat situ macam rubrik ada untuk yang biasa yang kita buat untuk project, presentation, untuk quiz. Dan ada juga yang kita jarang buat, contohnya we ask them to come up with the drama, with the debate. Itu bentuk-bentuk assessment yang kita jarang buat kan. So ada juga contoh-contoh rubriknya di situ yang kita boleh. Okay, Prof. Okay, we get clear. Another question daripada Dr. Kamil. Pandangan Prof untuk pastikan setiap individu pelajar actually buat tugasan PBL bersama roh, bersungguh-sungguh lah maksudnya. Kurang copy paste, tiru or jadi passenger or jadi follower. How to avoid that? Susah soalan ni ya. Okay. Biasanya setiap student ada pihak akan pastikan every student tu dia dah ada dia scriber, ada note taker, ada presenter kan.
So setiap tu dia ada dia punya tugasan-tugasan dia lah, peta setiap kali cuaca meeting, okay, ada minute taker. So maksudnya dia dah clear dia punya tanggungjawab dia, role dia. Dan biasanya kalau dia tak mesti setiap kali saya menjawab, it's up to me. Saya ada stiker kuning biasanya, stiker kuning adalah dalam masalah evaluation. Any volunteer, so yang volunteer dapat stiker kuning tu. Macam dia punya ni lah, siapa yang paling banyak stiker kuning tu, selalu saya akan cakap pada student, if you need extra mark, let's say you punya markah di hujung, nak upgrade punya mark easily, I can help you. Tapi kalau student macam nak, sebab dia orang kan, bila kita selalu buat, dia orang macam berebut-rebut nak jawab. Dia orang excited. Putus-putus, Prof. Putus. Senyap saya akan dia sebelah bentang ni, so it's up to me randomly. Lalu kita akan tengok, kita akan dengar apa yang dia bentang sebab bila you nampak sama kalau Prof, boleh tak Prof, mungkin Prof guna mobile phone kan, so Prof mungkin letakkan pada satu yang tempat yang statik supaya dia tak bergerak-gerak. Terus hello? Hello Prof, kami tak dengar apa explanation tadi sebab putus-putus. Mungkin Prof boleh letak ni static ni. Di tempat Okay, static. so I hope that I answer Dr. Kamil. Oh. Okay, saya terangkan lagi sekali because they are working in a group. Because they are working in a group. Okay, because they are working in a group, so kita kena pastikan every individual their role So dia punya role biasanya satu semester tu orang yang sama jadi ketua. Biasanya kita akan swap, okay? Dan setiap ahli dia kena, let's say for this part yang ini jadi ketua, okay? And dalam bila setiap kali nak form satu group tu, saya akan highlight what is the ground rule. Ground rule tu maksudnya syarat-syarat antara setiap kumpulan tu, diorang buat sendiri je biasanya sebab diorang dah tahu dalam kelas saya kan. Contohnya ground rule pertama is everyone must attend the meeting. Everyone must have the right to say, to voice out dia punya idea during the meeting. So itu macam peraturan-peraturan yang kumpulan tu buat. Lepas tu saya minta diorang sign. Jadi maksudnya kita train diorang. Dan daripada minute meeting kita akan nampaklah siapa yang bagi idea. Dia orang biasanya akan bagi bukti, dia buat recording yang dia bagi kat saya. So maksudnya kita empower student to to be more flexible. Pada masa yang sama dia belajar. Tapi dia tak adalah menghadap kita, dia duduk meeting depan kita, taklah sebab most of the time dia buat benda tu di luar classroom. Tapi kita take note dan kita bagi markah lah, contohnya markah macam minute meeting tu saya bagi markah lah, markah kecil-kecil 1%, 2%. Jadi nak menunjukkan bahawa aktiviti pelajar tu kita ambil kira, all the effort daripada pelajar tu kita ambil kira. Apa betul ke tadi soalan macam tu ke? Saya dah terlupa tadi soalan dia. Ya, betul. How do you want to empower? Okay. Ada satu soalan lagi ni Prof sebab mungkin saya baca daripada chat ni sebab ada yang dah tanya kan. Tapi dia tak voice out. Minta pandangan penerapan PBL menggantikan final exam. Bagaimana hendak kita laksanakannya daripada teknologi Azwan bin Aziz? Okay. Kalau kita lihat sekarang ramai juga yang sebut PBL maksudnya dia tak ada
buat soalan the way we design the question, final exam question tu bukan soalan yang straightforward lah. Kita bagi dalam bentuk senario. Pada masa tujuan soalan tu is kita nak dia tak ada jawapan straightforward daripada slide, tak daripada textbook sebab dia open base kan. So soalan ini maksudnya kita gunakan PBL as one method lah, not as a learning. Sebab yang saya tunjuk tadi semua tu PBL as a content design kan, more on the learning methods Tapi soalan yang TS ni tanya adalah macam mana kita nak gunakan PBL as assessment teknik Memang ramai yang bagi suggestion sekarang ni kita gunakan PBL tu as a assessment. Yes, it's good sebenarnya sebab soalan tu kita tak ada soalan yang kita ubah bentuk soalan tu, ubah dia kepada problem. Contohnya macam kita nak, okay, we go back to yang tadi kita buat SCI tadi, subject human computer interaction tadi. Sebenarnya kita nak dia terangkan pada kita contohnya. Criteria to choose a colour, what best layout. So kita tak tanya soalan what is the best layout terus. Kita tak tanya soalan tu dalam final exam. Kita bagi dalam bentuk problem. Dalam problem tu maybe kita kata kat situ is, okay, now you has been appointed as as a website designer and you has been requested by the so and so company to redesign the website. Maksudnya soalan tadi tu yang dalam problem scenario tu kita jadikan problem soalan final exam lah. Dan student tu dia kena jawab dan dia kena dapat maklumat apa contoh website design yang bagus. Okay. So kita transform bentuk soalan, bukan dalam bentuk, sebab bila dia open book exam, soalan-soalan memang kena betul-betul hot sebenarnya, higher order thinking kan. Tak bolehlah soalan yang memang ada jawapan kat buku. Kan? Jadi kita kena soalan yang banyak justifikasi. Okay? Yang banyak dia kena support dengan maybe paper cutting ke, maybe dengan model ke. So dia kena cari beberapa lah. Maybe salah satu contoh soalan is, saya selalu soalan, contohnya imagine in next 5, maybe in the future you has been appointed as a Vice Chancellor for University A, for example. So you has been asked to design the network requirement for that university. Ini contoh, saya bagi contoh IT sebab bidang kan. Okay, so what is the requirement in order for the university to support remote learning, to support the open and distance learning contohnya. So jadi dia kena, actually kita nak uji student tu faham tak berkenaan dengan the network design. Apa karakteristik yang dia kena buat bila dia nak design the network. Tapi kita tak ada bagi soalan straightforward macam tu. So soalan-soalan kita banyak lebih kepada maybe soalannya kita minta dia compare. Dia kena bagi justifikasi dengan mengambil kira konteks. Mengambil kira the real punya scenario. Maybe soalan-soalan yang berkaitan dengan COVID, for example. Okay? Soalan yang berkaitan dengan semasa lah. Okay, Prof. Kita cuba tu, meaning that macam kita kecil, kita reinforce lah soalan tu kan. Soalan exam tu dalam bentuk scenario problem kan. Okay. Satu soalan daripada Prof Samad Hasan Basri. Minta pandangan best practice untuk continuous assessment yang mana paling terbaik untuk guna PBL. Continuous assessment. Untuk continuous assessment, best practice-nya yang mana yang paling terbaik untuk guna kaedah PBL ni lah. Biasanya kalau macam kita bercakap pasal assessment, kita ada formative dan juga summative. Kalau summative final exam Kalau formative ni semua kita punya quiz,
assignment, project, betul? That is formative assessment. So dalam kita punya soalan dalam formative assessment ni, biasa kita yang sebelum ni amalan kita buat PBL assignment dekat formative tu. Okay. Maksudnya assignment kita ubahkan bentuk assignment kita, jadikan dia PBL assignment. Dan itu adalah contoh PBL dan assessment lah. Tapi sekarang ni soalan yang TS apa tadi tanya tu, kita nak jadikan dia final exam guna PBL kan. Jadi maksudnya dia summative assessment. Dia boleh digunakan dekat formative dan juga dekat summative. Kalau maksud Dr. Prof. Samad tadi is continuous assessment. So saya kira benda tu dekat formative assessment lah. Maksudnya dia kita gunakan dia sebagai untuk sama ada dalam projek ataupun dalam assignment. Dan soalan tu adalah soalan yang besar dan soalan-soalan yang bukan straightforward kita ambil daripada buku. Maksudnya jawapan dia dalam slide. Okay. So, tapi dalam senario semasa sekarang ni sebab open book, ramai yang cadangkan summative assessment, maksudnya final. So it could be something yang sebab biasa kalau summative, soalan kita memang cover the whole topic kan. Jadi soalan dia scope dia lebih besar berbanding dengan dalam classroom tadi. Dalam classroom tadi harap dapat beza ya. Dalam classroom tadi kita buat on design the content. Yang ini is assessment. Bila assessment kita letakkan dia sebagai summative, maksudnya untuk final exam open book, dan soalan final exam biasanya topik kita cover daripada week 1 sampai week 14 contohnya. Scope dia. So soalan yang kita bagi tu memang kalau student baca dia tak tahu ini topik mana. Maksudnya soalan tu is dia blend, is well blend. Soalan yang susah lah. Maksudnya dia kena apply the knowledge dan dia kena relate kan. Dia kena connect kan antara all the fakta-fakta yang ada dalam soalan-soalan, apa isu dia nak kena jawab dan juga apa action dia. Maksudnya dia kena come up with apa. The depth of the question could be different lah sebab dia is open book Saya harap saya jawab. Ya. Okey, Prof. Samad pun dah cakap okey, Prof boleh jadikan paduan. And then on your opinion untuk kita, memang sekarang ni kita pun banyak menerima pandangan kan Prof yang PBL akan is a suitable method lah untuk digunakan sebagai open exam book kan. Okay, so mana-mana yang lain? Speaker participant, if you would like to have a question, just please unmute your mic and raise your question. Okay, cuma ni ada Prof. Satu soalan daripada Dr. Albert Faizal. Prof, summative assessment, saya bimbang sebab ada pelajar-pelajar yang tidak boleh akses internet or internet device. Betul. Okay. Dia kalau ikut dia ada beberapa senario sebab universiti pun sekarang ni dia dah ada beberapa senario yang telah dibentangkan. Kalau pelajar tu memang betul-betul tak boleh, it's very low band langsung. Pun maybe that particular assessment tu maybe dia boleh dibenarkan untuk carry forward, maksudnya result dia STF lah, tidak selesai. Okay. Kalau macam dia memang langsung tak ada bandwidth tapi kalau soalan yang kita bagi pada Prof tak dengar. Kita sebagai lecture expert, kita kena mengambil kira student kita kena mengambil kira keperluan pelajar lah. Maksudnya kalau student mati bandwidth kalau bandwidth maksudnya assignment ke apa-apa yang kita kena bagi extra masa
open book pun kita kena bagi maybe 3 hari. Tak boleh kita nak bagi bahan-bahan kan. So pihak universiti dia dah ada beberapa senario lah yang telah dibincangkan untuk tujuan menghadapi COVID ni . So kalau kita tengok ada subjek-subjek kalau macam EAC punya requirement memang kena buat final exam. So yang itu tak ada pilihan lah. Tapi kalau macam pusat bahasa yang saya difahamkan subjek-subjek dia tak ada final exam. So maksudnya dia ada alternatif lain lah. Okay. Hello. Okay, Prof. Ni dia dah pukul 12.09 tengah hari. So kita pun ada soalan-soalan pun. Ada lagi soalan tak? From the chat ni tak ada soalan, cuma ada kerisauan lah. InsyaAllah sama-sama lah kita copekan kerisauan tu, and from apa yang dah Prof sharekan tadi, we'll be able to discuss more or to seek further information on how to proceed with our teaching and learning ni with the current sharing yang Prof dah buat tadi. Thank you Prof so much. Although kita ada technical difficulties tadi, but we managed to go through, and to all participants, the recording of this webinar will be emailed to you within 2 or 3 days, and the slide yang Prof guna tadi can be downloaded at the link yang kita dah pastekan dekat chat tadi. We are here at KAIS. We thank especially for our director as well as speaker today, Prof Faiza, for sharing with us this session, and thank you also to all participants and for this joining this session, and we also look forward to meet every one of you for the next session that KAIS will be organizing for tomorrow at 10 AM. We are going to have Dr. Siti Nurul Mahfuza on creating a digital teaching portfolio, do and don't, as well as next week for the whole week, every day at 10 AM, we will be having a webinar sharing session that we will share to you the information on InfoUTM. So last but not least, I hope that we can be more ever ready to continue our teaching and learning duties, and we shall end up today's session, and we'll meet everyone for tomorrow's session, inshallah. Okay, thank you.